Салом салом дӯстони азизу гиромӣ, ин субҳи саҳар мо аллакай субҳона кардем, кору борумона кардем. Хонамо меҳмон омадагӣ ҳастанд, падару модарам омадан ва ман саҳар кати шир гирифтам, шир аллакай пухтам, банкода гирифтам. 1 литр шир мода 3,5 сомон ҳастад. Ва инҷода бошад мастобат тайёр кардестам, ман анамехел сирка мондагӣ ҳастам ва инҷода нон пухтестем. Саҳар кати очам кати дадам омадан ва ё ва чӣ мегӯянд ду тағораи калон хамир кардан. Мана чӣ хеле ки мебинед нон пухтестем, он қадар хуб нестанд. Ин орди амон дастархана аст, гуфта бинтона ки маъқул нестай, ноношам хеле шидестанд. Ман инҷода нилфар овардестай хамироя. Ҳа? об мехӯрен шумо? Майли шозӣ. Накунед ҷавона. Тамошобинони гиромӣ, пирогам тайёр кардем. Мани хамири тагаш ҳозир мани начинкашам меандозем дар нашта. Тегистия? Штош намакдор. Бо намакаш дадам. Қа майонез кунам? Ё ки не? Майна кунаш. Инҷа дамона мана ҳамаха кундестам. Ин раиса бинашта. Табобия. Ҳамаша андозам оча? Начинкаша ҳамаша андозам? Гӯшташа. Мама, мана бине? Ё хай ҳамаша андозам хушрак. Ман гуфтам хамираш ғафса ки хушрӯ биёд, ҳамаша андозем. Сёвуш. Андохтам ҳамаша. Ню. Чира? Не исто. Сёвуш зер наки телефона. Нарас! Вай бинам бача. Нарас мегӯша бо мераса. Мумкин набуда ку ваёда. Чӣ мегӯянд? Ваёда дия садикою мактабою ҳамаша атминид кардем ки мумкин набуда. Толика хони хутонда. Бас, хай бас бошад бас. Ман метонам. Пирог. Нет, торт. С мясом. Это торт. Не. Эй! Оз бобош агар медидан намехӯрдам. Чақон шуда дастархона партов, дастархона ҳама чизаша бурдестай. Ман инҷа мастобат ҷӯшидестай. Мана шакароб кушодем. Шакаробам хел бамаза шудагӣ ҳастанд ки намехел. Мана нилфар бурдестай ҳамаша оста. Чака ман инҷа ноноя реза кардестем ва духовкада ҳоли пирог напухтай манам. Ҳанама хел майда. Обедам шуда аллакай. Мана пироги мо тамошобинони гиромӣ тайёр шуда. Ганама хел майонез кати хушрӯ. Хай духовки одил дахил углош хушрӯ гирдаш гӯям сирх намеша, фақат мобайнаш мана. Чӣ хеле ки мебинед мана тамошобинони гиромӣ хел сочни шудагӣ обаш буромадам хел вайштай рехтай. Иноша бурдам ҷода монам хунук шавад мехӯрем. Хуб тамошобинони гиромӣ, мана навбати нонои мо аллакай бегоҳи рӯз шуд. Мо шиштемам хел суҳбат карда ва ин хамир ман низ хамир кардам барои ки нон набудак. Пирог кардем бо нон низ дар корай гуфта бегоҳи рӯзда нон кардем.
خب ما نونوی نیز پخته شدیم. من این نونو نمیخوام حالش ببینم. بهت نون نقص آمدک. این لیکن اردی که نکتی های حالی اردی ناو کتی اگم برد نون نکردیم حتما کنیم اگر با میگویم با این نونوی من این نونوی گویم bezlep штаги. Иноям хал майда кардем барои одамое ки гову мол доранд гӯям барои ҳаваё метием. Хуб ман ҷуда авқотам мондам гарм шуда истад. ҳозир ужин мекунем. Ман ин шакароб як банкаи шакароб 1 литра буд. Беҳад бамаза шуда нишон додам хайр гӯем. Анам мехел дигар ҳеҷ кор нест. ҳозир ужин мекунем. Баъд ошамшон меран ба фикрам. خونه همین احوال خسته رفتن حتی ужин نکردن. خیلی من اینجا جمع میکنم پرادک میکنم و بعد به حضور شدم ужин میکنیم با سیاوش من نبردن گفتم همین احوال. راستی که من امروز ای مغازه یک تا چیپس گرفته بودم فراموش کردم که من خریدم بگاهی. وقتی که داروخوری آمدم بعد دیدم پیش از دارو حتما شتا کمتر خوردم. نویسین حتما تماشابینان گرامی کی با هم خیلی چیزای نخوریم. من بجای شکلات خیلی چیزا خیلی باشه خیلی یکم وقت یکم 5-6 ماه یک بار یک تا میخریم تنها من میخرم. خیلی کودکان با بسیارتر. سیاوش بیا خیلی گویم اکه ها نه خیلی الان خیلی تماشابینان گرامی ویدیوی امروز عمیق شد. راستی گپ امروز کمتر سرکار بودیم. کوخنی دا کارو بار بسیار داشتیم. چم دو تغوره خمیر کرده آمده بودن. همین وی پختیم با من خمیر کردم با پیروک پختیم خوراک تیار کردیم. اون منویم خیلی سرکار بودیم. برای همین وای چی میگویم آنقدر بسیار نیز ویدیو نکردم. من کمتر نمیدونم حالی همش چقدر شدن چند مینوت شدن گویم. انا میخل اب نیلوفر وای کتی مموش کتی بور رفتن گیره نولا کردن که منم برین گفته. بعد اوچم گفتن که خیلی بیو بریم شم با پگه دادم نصیب میبیون. بعد گرفته میبیورن شو نیلوفر گفتن سیاوش 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 وای بازی کرده. اما از جوگاهی میپرتیم ساعت 8 شد. ساعت 8 گذشته باشه. ساعت 9 هم شده. سیاوش خیلی نگفتی کو؟ مالی خیلی نگفتی کو؟ وای مالی خیلی نگفتی کو سیاوش؟ مالی نگفتی کو؟ مالی گو مالی خیلی مالی خیلی ولی فوتبال بازی کرده. مالی خیلی گو سیاوش سیاوش مالی خیلی گو مالشا ایدش برورده. انا خیلی تماشابینان گرامی خیر در پناه خدا باشین. همیشه خودتون احتیاط کنین تا ویدیوهای آینده.